Allison, a non-Muslim girl, picked up a copy of the Quran out of curiosity as she began to read. She was struck by the beauty and wisdom of the verses. The words touched her heart in a way she had never experienced before. As she continued to read, tears welled up in her eyes, and she found herself overcome with emotion. The profound message of love, compassion, and guidance moved her in ways she couldn't explain. For the first time, Allison felt a deep connection to something greater than herself. It was a moment of spiritual awakening that she would never forget. Like many other people on this app, I started reading the Quran after this whole thing started in Palestine because I wanted to learn about Islam. And like, I'm not religious really at all currently, but I was just curious, and I've been told a lot of lies about Islam throughout my life, so I wanted to see what it was all about. But anyways, I decided to read a little bit this evening after news of Al-Shifa, and I was just kind of drawn to this tonight. And I'm not very far into it, but I came across a verse that like really spoke to my soul after what's going on. So it's Surah 2, verses 81 and 82. But no, those who commit evil and are engrossed in sin will be the residents of the fire. They will be there forever. And those who believe and do good will be the residents of paradise. They will be there forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini di wilayah Eropa dan Amerika, banyak anak-anak muda, terutama TikToker, yang mulai menyukai membaca dan mengartikan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, dan mereka merasakan sangat terharu dan sangat menyentuh di hati mereka ketika membacanya. Ini baru baca dalam bahasa Inggris, bagaimana kalau mereka mendengarkan aja yang dalam bahasa Arab? Mungkin lebih tersentuh lagi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, mereka sudah mulai tertarik yang tadinya mungkin tidak percaya dengan agama, yang tadinya mungkin tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau mungkin tadinya memang beragama selain Islam. Ini akan menjadikan mereka semakin menyadari bahwa hidup ini membutuhkan tempat kita bergantung. Hidup ini membutuhkan yang namanya pedoman hidup. Dan pedoman hidup yang paling hakiki, yang paling abadi, hanya milik Allah. Dan pedoman hidup tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran tidak begitu berarti bila kita hanya membacanya saja. Karena Al-Quran isinya itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hambanya, untuk menyembah Allah saja, Allah yang Maha Tunggal. Proses di dalam hidup di dunia ini sudah ada di dalam panduan Al-Quran dan juga hadis. Jadi, bila umat yang ada di Eropa dan Amerika ini nantinya mengikuti cara hidup menggunakan pedoman Al-Quran dan hadis, insya Allah Islam akan berjaya kembali di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.